ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଏ? ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଇସନଫୁଲିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇସନଫୁଲିଆ ରୋଗ। କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଇସନଫୁଲିଆ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସୁଗାର ରୋଗୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଥର କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 4 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 3 ଥର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2 ଥର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2 ଥର। ସୁଗାର ରୋଗୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବିପି ଲୋ ହେଲେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ସପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତରଭୁଜ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ। ବିପି ଲୋ ହେଲେ କଦଳୀ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସବୁଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଫା ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ଅପସନ୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ମାଂସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାକୁଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଲରା। ସବୁଦିନ କଲରା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଫା ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଅଁଳା ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ମୋଟାପଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା। ଅଁଳା ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ଫଳକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କାଜୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଚୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଜୁ। କାଜୁ ଫଳକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଶ ରୋଗ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର। ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି କଲିକତା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଯୋଧ୍ୟା।
सो फ्रेंड्स यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व जदि आपण माने हमर चैनल को नुआ कर विजिट करछते ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करे पाखरि थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु जहा फल कि एही परि उपयुक्त वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी कलिकता। दिल्ली पूर्वरु भारतर राजधानी कलिकता थिला। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी नाकरे कौन पकाइले रक्त बाहरिबा बंद होइथाय। ऑप्शन ए घिओ, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी दुबघास रस एवं ऑप्शन डी अदा रस। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी दुबघास रस। नाकरे दुबघास रस पकाइले रक्त बाहरिबा बंद होइथाय। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी केउ पत्र खाइले किडनी सुस्थ रहे। ऑप्शन ए पिजुड़ी पत्र, ऑप्शन बी बेल पत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र एवं ऑप्शन डी नींबू पत्र। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी बेल पत्र। बेलपत्र खाइले किडनी सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक लंका चाष करा जाय। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आसाम एवं ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारतर आंध्र प्रदेश राज्य रे सबुठारु अधिक लंका चाष करा जाय। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कदली सहित कौन खाइले मनुष्यर मृत्यु होइथाय। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी भात, ऑप्शन सी महू एवं ऑप्शन डी लवंग। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए अंडा। कदली सहित अंडा खाइले मनुष्यर मृत्यु होई पारे। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी छतु खाइबा द्वारा केउ रोग भलो होइथाय। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी हृदरोग एवं ऑप्शन डी टीबी रोग। सो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी हृदरोग। छतु खाइबा द्वारा हृदरोग भलो होइथाय। सो फ्रेंड्स एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी बा शेष प्रश्नटी अमृतभंडा सहित कौन खाइले मनुष्यर मृत्यु होई पारे। ऑप्शन ए लेंबू, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी चीनी एवं ऑप्शन डी कदली। सो फ्रेंड्स यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व मु आपनको गोटे रिक्वेस्ट करी जदि आपण माने हमर चैनल को नुआ करे आछिसथि ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु जहा फल कि एही परि उपयुक्त वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए लेंबू। अमृतभंडा सहित लेंबू खाइले मनुष्यर मृत्यु होई पारे। सो फ्रेंड्स आज वीडियोटी एठी शो करबा पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे। जय जगन्नाथ।